శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణు కోరుతూ నమస్కార పూర్వకంగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనస్సులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ
శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత வட்சசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம் பஜே என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்கான வர்ணனையை தொடங்குபவர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ அர்ச்சக சுவாமி சங்கல்ப மந்திரங்களை கூறினார். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருமலையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்க இருக்கிறோம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை என்றால் அந்த பகவானுக்கு எந்த கைங்கரியங்கள் செய்தாலும் தடையில்லாமல் அதை நடத்தி கொடுப்பவர் சேனா முதலி. அப்படிப்பட்ட சேனா முதலியை முதலில் நாம் செவித்து கொண்டால் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் இந்த கல்யாண உற்சவம் நடைபெறும். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவிமார்களை செவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையானையும் செவித்து கொண்டு விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவச்சனத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. தை மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை ரோஹிணி நட்சத்திரம் மற்றும் தசமி திதி மிகவும் விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமணா தாத்ரி ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையான் எடுத்த அவதாரங்களிலே கிருஷ்ணாவதாரமும் ஒன்று. இன்று ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை பொறுத்து அந்த ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவனை திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நினைவு கூறுவோம். अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्माङ्गं स्तण्डिलपरिधि परिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिच्छन्नादो निर्विघ्नेन प्रसभा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यं च कर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराजुरप्त सुजमानशेषु द्रप्तरिच्च परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता जान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितना पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ॐ वरुणमावाहयामि ॐ प्रजेतसमावाहयामि ॐ रक्ताम्बरधरमावाहयामि ॐ यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः फलोपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहरिक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुत्रसमाहनं पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणामुखवर्तयेत् आग्नेयो यस्मात्तिरामहे त्वा विश्वे ददात्तं महितोरशुम्भो वैराजन्ते रोहदन्निसत्तां प्रैच्छामदेशोऽपिधानावनादर्यामे सत्तान्दनितां दधातु पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि वों भुवः शान्तमावाहयामि वों सुभः हरमावाहयामि वों भूर्भुवस्वः अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वाणेजयामावाहयामि सूत्रपदीनिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्त्यै च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम्
ఓం భవద్భిర్జ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్కే వాచ్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రజదాం ప్రజదాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతు నో యతో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః నిరం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీని పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణో క్రమాణి పశ్యతి యదో మృదాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుధ్యస్య ఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే పచక్షురాదతం తద్విప్రాసోపి మన్యమో జాగృభాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్తురస్య ద్రవిణోదా సనరస్య ప్రియం సదే ద్రవిణోదా వీరపదే మిషన్నో ద్రవిణోధారా ఆసతే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భక్కుర్వీదోపవ్యుషం యదా వై సూర్యపుదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావతి కృపేత యత్కాని స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమతి హిరణ్యకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తస్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త యమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతే కర్మణే స్వస్తి వృద్ధ్యాస్మ హవ్యేర్నమదోపసత్యామిత్రం దేవం మిత్రధేగిన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః సతంజీవేమ సరతః సమీరాః ఓం భూః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త యమానాయ పుణ్యాహం రుద్ధిం భవంతో భ్రవంతే కర్మ రుద్ధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధేః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానమూర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యో వశ్యవతమోరసస్తస్య భార్యదేహనః విశదేర్మ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్మథా ఆపో జనయథా జనః పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణిః యః పోతా స పునాతు మా పునంతు మా దేవ జనాః పునంతు మనబోధియా పునంతు విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పునాహి మా శుక్రేణ దేవదీత్యత్ అగ్నే కృత్వా కృతోకం ప్రణో యత్తే పవిత్రమర్చసే అగ్నే వితనవంతర బ్రహ్మణేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవే పునతే దేవ్యాగాతే యస్యే భక్వే స్తనవో వేదపృష్ఠాః తజామదం తస్సదమార్త్యేషు వజిగ్దస్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాదప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపయసాపయోభిః హర్తాపరే యజ్ఞే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్ఠైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షయే పునాహి మా येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादे सुदितं मातरिष्मणा पापमानीर्यो अध्येते ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमाने स्वस्त्ययनेः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हिनं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनातु प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदेत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदेत्यां दिश्यापा ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि जिग्नः संवत्सरो जिग्नमधर्मार्जयन्तामदोधराधैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमेहम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थम् क्षेमाय पुनरागमनाय च
ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவஜனத்தை சேவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ண பகவான் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தன்று அவதரித்தான். ஆகவே அவனுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டுமென்றால் அந்த நாமங்களை கூறினாலே போதும். கடவுளை குழந்தையாக கருதி சேவிப்பதற்கு வாத்சல்ய பாவம் என்று பெயர். குட்டி கிருஷ்ணனுக்கு தாயாகி தாலாட்டும் பெரியாழ்வாரின் பாசுரங்கள் தாய் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. குழந்தைகளின் விளையாட்டை காணும் பொழுது சின்ன கண்ணனின் லீலைகளை நினைத்து கொண்டால் பக்தி மேன்மேலும் வளருமாகிறது. அந்த பக்தியால் குழந்தைகளிடம் அளவற்ற அன்பு வளரும் என்பார்கள். பாலகிருஷ்ணனின் கட்டுமீறிய பால்ய விரோதங்களே மூலைக்கு மூலை இன்றும் நமக்கு சுடர்விட்டு பிரகாசித்து கொண்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ண பக்தி என்றால் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிடிக்கும். ஆனால் குட்டி கிருஷ்ணனின் லீலைகளுக்கோ அனைவருக்கும் பிடிக்கும். இப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு உலகமெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் இருக்கும் பொழுது நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் பல திருக்கோலங்களை அவர் அந்த பால பருவம் தாண்டிய நிலையிலே எங்கும் காணப்படுகிறார். ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக பாலகோபாலனாக குட்டி கிருஷ்ணனாக குழந்தை வடிவிலே அருளாட்சி பெரியும் திருக்கோயில்கள் குறைந்ததாகவே இருக்கிறது. அப்படி ஒரு அந்த கிருஷ்ணனுடைய திருக்கோயிலை நாம் சேவிக்கும் பொழுது இங்கே திருமுலையை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த திருமுலை சாற்றுதல். அதை முடித்து கொண்டு இப்பொழுது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. அந்த ரக்ஷைகளிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரஜீருஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்ரதேவதாய நமः சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆஜமனியம் சமர்ப்பயாமி குடோபஹாரம் நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்மினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதேதிர நிர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோ ததாது ந ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவி சூச்சேதுனா ஸ்வஸ்தயே வாயுமபிப்ரவாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி புவானஸ்ய யஸ்பதேः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा आमन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमधा विवा पुनर्दधताज्ञाता जानता सङ्गामे मही स्वस्ति जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारुहेमा अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्याद्रेयं मनसा चतार्क्ष्यं प्रियातवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभाम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இப்படி அந்த பகவானுக்கு கோவில்கள் ஏராளம். அதுவும் மதுராவிலே ஒரு கொடியோடு மதுராவை ஆள்கின்றவன் என்று ஒரு பாடலிலே கூறுகிறார் அந்த கண்ணனை பற்றி. அந்த கண்ணன் ஆனவன்
மதுராவிலே உக்ரசேனர் ஆண்டு வந்த சமயத்திலே மகள் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் திருமணம் நடந்து ஊர்வலமாக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு அசரீரி கூறியதாம், அதாவது அவர்களுக்கு பிறக்கும் 8வது குழந்தை தன்னை கொன்றுவிடும் என்பதால் தான் தேவகியின் சகோதரன் கம்சன் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தான். தேவகிக்கு பிறந்த 7 குழந்தைகளும் கம்சனால் கொல்லப்பட்டன. சிராவண மாதம் கிருஷ்ணபட்ச அஷ்டமி அன்று நடு இரவிலே தேவகிக்கு 8வதாக தெய்வ குழந்தையாக கிருஷ்ணபிரான் அவதரித்தான். அவன் தன்னை கோகுலத்திற்கு எடுத்து செல்லும்படி கூறவே அதன்படி வசுதேவர் அவனை கூடையிலே வைத்து தலைக்கு மேல் வைத்துக்கொண்டு சிறையிலிருந்து வெளியேறினார். அப்பொழுது மாயையானது காவலர்களையும் மயங்கச் செய்தன. பூட்டுகள் தானாக திறந்து கொண்டன. இந்த காட்சியை தத்ரூபமாக மதுராவிலே கிருஷ்ணன் ஜென்மபூமி என்ற இடத்திலே குட்டி கிருஷ்ணனை அழகான சித்திர ரூபங்களுடன் தரிசனத்துக்காக வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படி அங்கே சிறை போன்ற சன்னதி அமைக்கப்பட்டு கிருஷ்ணனின் திருவுருவமும் குழந்தை வடிவிலே பூஜிக்கப்படுகிறது. கண்ணன் பிறந்த இந்த இடத்தை காண ஏராளமான யாத்ரீகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது மதுராவில் உள்ள பிரதான கோவிலில் துவாரகீஷ் கோவில் மிகவும் சிறப்பாக கருதப்படுகிறது. இப்படி கிருஷ்ணன் பிறந்த மதுராவிலிருந்து கோகுலத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படும் பொழுது அடை மழை பெய்ய யமுனை நதியில் வெள்ளம் பெருக ஆற்றை கடந்து கோகுலம் கிராமத்திற்கு வசுதேவர் வந்து சேருகிறார். யமுனை நதியிலிருந்து கரையை ஏற்றிய இடத்திலேயே கரை சேர்ந்த மண்டபம் என்று இன்றும் கிருஷ்ணன் கோவிலாக பூஜிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படி மாலை வேளைகளிலே தீபமேற்றி கண்ணனுக்கும் யமுனைக்கும் பூஜைகள் கூட செய்யப்பட்டு ஆரத்திகள் எடுத்து வருகிறார்கள். கரையேறி கோகுலத்தில் நுழைந்த அந்த இடம் மிகவும் புனிதமாக கருதப்படுகிறது. நந்தகோபனின் இல்லத்திலே விடப்பட்ட கிருஷ்ணரை கண்டு அனைவரும் பெரிதாக மகிழ்ந்தார்களாம். அப்படி கண்ணையலால் கி ஜெய் என்று அங்கே முழங்குகிறதாம் கோஷம். கிருஷ்ணனை முதலில் தொட்டிலில் இட்டார்கள். அந்த தொட்டில் போட்ட இடத்தில் கண்ணன் ஆடிய தொட்டிலை இன்றும் நாம் காணலாம். பாலகிருஷ்ணனை பிரதிஷ்டை செய்து கவினூர் ஆலயமாக்கி சேவிக்கிறார்கள். கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி என்று இந்த ஊஞ்சல் உற்சவம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அப்படி அது தெய்வ சந்நிதியாக திகழ்கிறது. தினமும் குடமாக வெண்ணெய் நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது. அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று. இவ்வாறாக அந்த பிருந்தாவனமும் நந்தகுமாரனும் யாவருக்கும் பொது செல்வமன்றோ என்று பாடுகிறார்கள். அப்படி பாலகிருஷ்ணனின் கட்டுமீறிய பால்ய லீலா வினோதங்களை மூலைக்கு மூலை இன்றும் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் மகாவிஷ்ணு. அந்த மகாவிஷ்ணு இங்கே திருமலையிலே வெங்கடவனாக அவதாரம் எடுத்து இதோ நமக்காக கல்யாண உற்சவத்திலே எழுந்தருளி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மூவரும். அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செவிக்கலாம். அக்னி ஆவாகனம் செய்து அந்த கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இது நடுவே அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான ரக்ஷையை கட்டிக்கொண்டு இப்பொழுது அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनात्मवाहारं कर्म करिष्ये ये तोन्विन्द्रं स्तवामशुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वावृत्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्यशोम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो वृत्राणि दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिग्नजे शुद्धो वाजं शिदाशुते मयि देवात्र विडवाजनन्तां मय्यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारामणयन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मक्यं जयन्त मम जाने हव्याकोति सत्यामनसोमेस्तु ये नोवानिगाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो
अधिभूचदामे देवी षडर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातरोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपापानं जितमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रदिशश्चतुस्रश्चिन्नो माता पृथिवी तोकसाता जातवेदो भुवनस्य रेतजिह सिञ्चतपसो यद्यनिष्यते अग्निमश्वत्तादिहव्यवाहगुं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निघृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् श्रियजाजिक्षिदेवान् अदितेनु मन्यस्व हनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजा पुपमास्य विष्टात्सतश्च यो निवसतश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहयामि ॐ स्वपितामहमावाहयामि ॐ भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः गीतामासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधात् साधन्यं विरत्यं दहेयं कृष्णपणं योददात् तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सुवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतामासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयित्वं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयित्वं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रेस्तु वैष्णव्येस्तु यज्ञेस्तु वायुपूतेस्तु विष्णोर्मनधापूतेस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परशरस पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसमितप्रसवपणात्मच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेवो अग्रे गुवोग्रयमं यज्ञं न यथाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रववृणीर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि या विनारायण मावाहयामि ॐ ब्रह्मन् नवः प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया प्रणयितसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिं निर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिं निर्ववामि इन्द्राय दृष्टिं निर्ववामि अग्नये दृष्टिं निर्ववामि सोमाय दृष्टिं निर्ववामि अग्नये दृष्टिं निर्ववामि सोमाय दृष्टिं निर्ववामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिं निर्ववामि प्रजापतये दृष्टिं निर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिं निर्ववामि इन्द्राय दृष्टिं निर्ववामि वसुभ्यो दृष्टिं निर्ववामि मरुद्भ्यो दृष्टिं निर्ववामि रुद्रेभ्यो दृष्टिं निर्ववामि अपवुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टिं निर्ववामि बृहस्पतये दृष्टिं निर्ववामि मित्राय दृष्टिं निर्ववामि वरुणाय दृष्टिं निर्ववामि आदित्येभ्यो दृष्टिं निर्ववामि अश्विभ्यां दृष्टिं निर्ववामि पूष्णे दृष्टिं निर्ववामि कक्षाय दृष्टिं निर्ववामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिं निर्ववामि वैवाहिकयज्ञाय दृष्टिं निर्ववामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिं निर्ववामि आद्यं तृप्यति स्त्रयामि जलं तृप्यति स्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतमजिवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयोपहता वृद्धिरपहतं पापं कर्म पहतं पापस्य पापकृतः पापं कर्म योनः पापं कर्म जिगीर्षति प्रत्यगेन मूर्च्छा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षत आज्य चरुभिरिमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयतञ्च नियतञ्च प्रयतञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रश्च मध्यञ्च अन्तश्च परार्धश्चेवामे अग्निष्टगाधेनवः सन्तु
ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతయే నమః వరుణాయ నమః వాజవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జరాప్రభవే నమః విషత్పినే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అతితేన మన్యస్వా అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుభా షష్టిశతసహస్రాణ్యగతమక్షయమర్భుతమానయా అయంతయత్వా ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వవర్తస్వజేత్తమర్తయదాత్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవుపస్పృశ్యా శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా వైవాహిరదిజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యాచరం సావిత్ర్యా గృహీత్వా జిత్వా వ్యాహృతేర్జుహోతి ఓం భూ స్వాహా ఓం భవస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్వముక్తాః నమదేన్వముక్తాః సరస్వతేన్వముక్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్తమకర్మాంగమోపాసనాగ్నిమాధారాంతే స్వరమంత్రాక్షరక్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాది వైష్ణవ హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుభా ఓం హతో దేవా అవందనాయదా విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానకథే పదం సమూఢమస్యమానం సురే స్వాహా త్రీని పదావిక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తదో సమ్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతి యతో ప్రదాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సఘా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతనగ స్వాహా తద్విప్రాసోపి మన్యమోజా కృపాకం సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పరగ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వముక్తాః నమదేన్వముక్తాః సరస్వతేన్వముక్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మాన్నాదమగ్రస్తపన్న భేతపన్నే రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః శ్రియమేవావరుంధే శీతే వాతే పునర్నివేద్యాః క్షేమో వై రాష్ట్రస్య శీతో వాతః క్షేమమేవావరుంధే ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే వికనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదౌ వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంటి శుండాదండోత్తంభితే నమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపతే గంధపత్యలకావతే యశోపతే త్యష్టతే పవిరే జ్యేష్ఠతే పవిరే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురా సర్పితక్షేరస్తోతకాఖ్య సప్తార్ణపరివృతే జంభూ ప్రక్షకుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికం పురుషహారీలావృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేషు రహసి ప్రకాశే చ
आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशा परेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाका लोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोम अदरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डराजकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावदान स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः श्री विकणोमणीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवद्शास्त्रप्रकारेण आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्य मन आप्नुमान और्वैदलपञ्जारुषेय प्रमरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रमरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
சப்தகிரிவாசா, ஏடுகொண்டலவாட, வெங்கடரமணா, கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்தன்று அந்த கிருஷ்ண பகவானுடைய லீலைகளையும் அவருடைய செயல்களையும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மனதிலே அதை நினைத்து கொண்டு அந்த பகவானை செவிக்கலாம். இதோ மாங்கல்ய பூஜையும் அப்படியே செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மாங்கல்யங்களை ஜலத்தால் அலம்பி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு புஷ்பம் அக்ஷதை போன்றவைகளால் பூஜை செய்ய இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி அந்த தேவகி மைந்தன் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவிலே ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்தவன். அப்படி அவனை கிருஷ்ணனாக, குழந்தை வடிவிலே உன்னி கிருஷ்ணனாக கண்டவர் யாவரையும் மயக்கும் சித்ரூபத்துடன் அந்த பரபிரம்மம் தக்ஷிண துவாரகை என்னும் பெயரிலே குருவாயூரிலே கொலுவீற்றிருந்து அந்த பக்தர்களை செவிப்பதை, பக்தர்களை அனுகிரகிப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி அந்த குருவாயூரப்பனின் திருமேனியானது யுகம் யுகமாய் இங்கு நின்று உலகுய்ய அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது ஐதீகம். துவாபர யுகத்திலே கிருஷ்ண அவதாரத்தின் முடிவிலே ஏற்பட்ட பிரளயத்தில் துவாரகை மூழ்கிய பொழுது அங்கு பிரம்மாவினால் பூஜிக்கப்பட்ட கிருஷ்ண விக்கிரகத்தை கண்ணனே பரமபக்தனான உத்தவரிடம் கொடுத்து தேவகுரு வாயு பகவான் இருவரின் உதவியுடன் பரசுராம கஷேத்திரமான கேரள பூமியிலே ருத்ர தீர்த்தம் என்ற தீர்த்த கரையின் சிவபிரானின் ஆட்சியுடன் குருவாயூரில் பிரதிஷ்டை செய்தாராம். குருவும் வாயுவும் சேர்ந்து ஸ்தாபித்ததால் இது குருவாயூரபுரா என்று அழைக்கப்பட்டு குருவாயூர் என்று பின்னர் அழைக்கப்பட்டது. இன்றளவும் எண்ணற்ற பக்தர்கள், ஏராளமான பக்தர்கள் அந்த கோவிலுக்கு சென்று எண்டே குருவாயூரப்பா என்று வாத்சல்ய பாவத்துடன் கரங்கள் கூப்பியபடி தரிசனம் செய்கிறார்கள். உன்னி என்றால் குழந்தை என்று பொருள். நெய் விளக்கின் ஒளியில் அருள் பாலிக்கும் உன்னி கிருஷ்ணன் குருவாயூருக்கு வாருங்கள் என்று நம்மை அழைத்தபடி புன்முறுவல் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் தான் இந்த மகாவிஷ்ணு என்கின்ற திருமால். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கு இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது நாம் மாங்கல்ய பூஜையை. அடுத்து கும்பகோணத்தின் அருகே இருக்கும் மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமியை அந்த மானசீகமாக தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம். மூலவர் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் பரவாசு தேவ பெருமாளாக நின்ற கோலத்திலே சங்கு சக்கர கதையுடன் தங்க கவசம் பூண்டு நமக்கு காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். ஷெண்பக வனத்து முனிவர்களின் வேண்டுகோளின்படி பிருந்தாவனத்திலே அன்று கண்ணன் செய்து காட்டிய பால லீலைகளை முனிவர்களுக்கு இங்குதான் காட்டி அருளினான். கோகுலத்திலே குட்டி கிருஷ்ணன் ஆயர் வீடுகளில் புகுந்து வெண்ணெய் திருடி தின்னும் வைபவத்தை சித்தரிக்கும் வகையில் வெண்ணெய் தாழி வைபவம் இங்கே நடைபெறுகிறது. திருவிழா அன்று ராஜகோபாலன் கையிலே தவழும் கண்ணனாக அலங்கார வடிவு கொண்டு கையிலே வெள்ளிக்குடத்தை திருவீதி உலா வருகிறான். மதியம் வெண்ணெய் தாழி மண்டபத்திலே செட்டி அலங்காரத்திலும் குதிரை வாகனத்திலும் நமக்கு தரிசனம் தருகிறான். இப்படி இங்கு திருவருள் புரியும் ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபாலனுக்கு ராஜமன்னார் என்ற பெயரும் உண்டாம். நெற்றியிலே கஸ்தூரி திலகம், சிவந்த உதடு, அதிலே விரிந்த புன்னகை, 1000 மன்மதனை போன்ற அழகு, ஒரு காதிலே குண்டலம், மறு காதிலே தோடு. இப்படி இந்த வித்யா ராஜகோபாலன் எனும் நவநீத கிருஷ்ணனுக்கு ஒரே வஸ்திரத்தில் இடுப்பில் கச்சம், சிரசிலே முண்டாசு, வலது கையிலே பொன் சாட்டையுடன் மாடு கன்று மேய்க்கும் இளைஞரின் கோலத்திலே இருக்கிறான் அந்த கண்ணன். प्रजापति सोमगं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता
तान हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु ओम प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము సారి గరి సరి సద పద సారి గరి గద పగరి సా अग्निरयतु प्रथमो देवतानागंसोऽस्य प्रजामुद्यतमृत्युपाशात् तदयकं राजावरणो न मन्यतामयधेयस्त्री पौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारः पत्यं च दीर्घमायुः असून्योपस्थादेवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रबुध्यताम यज्ञस्वाहा इमं मे वरणस्त्रीहमत्याजमरणया त्वामवस्युराजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्दमानस्नाशास्ते गिनमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणे हवोदृशकं समान आयु प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वया सचेष्टाः यजुष्टो वह्नितमस्सोषितानो विश्वान्वेषागं स प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने ममो भवते नेतुष्टो अस्यावशतो विजुष्टौ अवजिक्ष्मणो वरणकं रडानो वेहिमृडीककं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासनमनसाहितः अयासन हव्यमोहि देजानो देहि भेषटक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्राधावीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवा इमाल्लाजानामित्यभिघार्या
लाजानाववामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूते क्लौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूते क्लौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूते क्लो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमितप्राधावीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नुवाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थं सर्वहोमान्ते सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतथे पदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरातर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धति विष्णोर्यत्र मम पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमितप्राधावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्चकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा एतस्य कर्मणोऽत्यरेर्जं यद्वान्यो नमहाकरम् अग्निष्टस्मिष्टकृत्वान् सर्वज्ञस्मिष्टकं जुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्मिष्टकृते दुहलहुताहुतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमपुष्पै स्वाहा अग्नये स्मिष्टकृते स्वाहा येधोऽस्ये दिशे महे स्वाहा समितिसितेजो मयिदेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदेग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा युदिन्तयोनीनामनस्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वार्थसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदजैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पति गन्धर्वार्थसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहरहविडा कृतेन समादित्येन वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वोषधवस्पतिगन्धर्वार्थसश्चैव तृप्यन्तां मेदक्षपितृपदा महाप्रपदा महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्ममकृस्ताः अनुमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमितप्राधावीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदाशुकं यदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षिता नक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः
ప్రాత్యాంతి దేవార్తజో మార్తయంతాం వరిశిష్టాగక్వరేష్టో క్రమజో అమావధీన్ పేషంవజో అపావధీక స్వాహా ఊర్ధ్వం యక్కందకితమ్మాదే ఏక్వర్ధపత్రమేధామష్పన్ పృథివ్యాదిపో మా విష్ణుపతమా పృథివ్యా స్వాహా పశ్చిమతః ప్రతిమప్రయా దక్షిణతః ప్రతిమప్రయా ఉత్తరతః ప్రతిమప్రయా పశ్చిమతో విష్ణో సుదనమసి దక్షిణతో విష్ణో సుదనమసి ఉత్తరతో విష్ణో సుదనమసి ప్రాత్యాం విష్ణో సదనమసి సర్వాణన్యాన్ పరసమూఖ్యా గ్రంథీన్ విస్తృత్యార్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతామితి జుహోతి ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరుతాం పృషతయస్త దిమంగచ్చతతో నో వృష్టిమేదయస్మాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతేర్లభతే నిత్యగం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయో భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాయుషం జపదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషాం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషాం త్రయాయుషం జపదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషాం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషాం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతంచ వర్చసే త్రయాయుషాం ఆమోహిష్టామయో భవస్థానమూర్తే తథా నామహేరణాయ దక్షసే యో వశ్యవనమోరసస్తస్య భార్యతే హనః వశతేర్మమాతరః తస్మా ఆరంగమామవో యస్య క్షయా జన్మథా ఆపో జనయథా జనః యత్తేగ్నే తేజస్తేనాహం తేజస్వే భూయాసం యత్తేగ్నే వర్చస్తేనాహం వర్చస్వే భూయాసం యత్తేగ్నే హరస్తేనాహం హరస్వే భూయాసం మయి మేధామయి ప్రజామయి యజ్ఞస్తేజో దధాతమయి మేధామయి ప్రజామయి సూర్యో భ్రాజో దధాతు మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పదాసనాయ కృందమయాదే పరిపూర్ణతమస్తే ప్రాయశ్చిత్తాని శేషాని హోమ కర్మాత్మకాని వేదాని శేషావశేషానాం కృష్ణాను స్మరణం పరం గాయేన వాచా మనసేంద్రియా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యచ్చకరం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్రిఘ్యాజమణీయం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునఃపాత్రిఘ్యాజమణీయం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః ఆజ్యోపహారం నివేదయామి గుడోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణం అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகூத்தியை செவித்தோம். இப்பொழுது வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவளுடைய கனவின், அதாவது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் படலம். சீதா கல்யாணத்திலே ராமபிரானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும், ருக்மிணி கல்யாணத்திலே கிருஷ்ணபிரானுக்கும் கண்ணபிரானுக்கும் ருக்மிணி பிராட்டிக்கும், இப்படியாக மாலைகளை மாற்றும் படலத்தை அந்தந்த கல்யாணங்களிலே நினைவு கூறுகிறோம். இதோ இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பெருமாள் அணிந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ருக்மிணி கல்யாணத்தின் பொழுது சற்று நினைவு கூற தோன்றுகிறது. பீஷ்மராஜாவின் மகளான ருக்மிணி கண்ணனையே மணந்து கொள்ள விரும்பி, ஆனால் அவளது 5 சகோதரர்கள் ருக்மிணிக்கு அந்த கிருஷ்ணனை கொடுப்பதற்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தார்கள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. இப்பொழுது வேங்கடவனுக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல் வேங்கடவன் திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அனுப்புகிறார். அப்படி அதன் பிறகுதான் அந்த கண்ணபிரான் ஆனவன் ருக்மிணியை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறான். அதன் பிறகு
அந்த ருக்மிணி கல்யாணம் விமர்சையாக நடைபெற்றது. இதோ இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இவ்வாறாக பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க அனுப்புகிறாள். அதைத் தொடர்ந்து வேங்கடவன் பக்கத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு மங்கள நீராஜனம் நடைபெற உள்ளது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு இதோ நேரடி ஒளிபரப்பில் பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கு கூட பெருமாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.